बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान कर दिया है, उसके बाद क्या होगा, कानूनी और आइनी निकात आपके सामने पेश करने हैं और बहुत ही तबसरा तजिया भी करना है। इमरान ख़ान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए, हिफाजती ज़मानत मंजूर हो गई। हुआ क्या, ये भी बात करनी है। जस्टिस काजी फ़ायद इमरान ख़ान का मुकदमा सुनेंगे। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs का इस्तीफ़ों का नोटिफिकेशन बाकियों का भी मुअत्तल कर दिया। कोई इदारा या शख्स इलेक्शन में ताख़ीर का सबब बना तो उसे मैं फांसी तक ले जाऊंगा, ये किसने कहा है, इस पे बात करनी। और अफ़गान तालिबान का एक बड़ा फ़ैसला, उस पर भी बात करनी है। आ जाए जनाब, सबसे पहले तो सदर की बात करें कि सदर पाकिस्तान में इलेक्शन का सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया है 9 अप्रैल बरोज़ इतवार के जी पंजाब और पंजाब की सूबाई असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली। अच्छा, कानून नुक्ते तो मैं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ। बस सियासी तज्जिया करते हैं ना, बात वो बताता चलूँ कि जनाब कुछ भी नहीं होना, इलेक्शन नहीं होना। चाहे मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट भी डेट दे दे, जैसे हाई कोर्ट ने दी है ना, हाई कोर्ट ने कहा है कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी नहीं हो, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने बयान भी करता हूँ। लेकिन आपको ये भी बताता चलूँ कि हमने 3 घर भी बनाने हैं, 200 आटे के थैले भी देने हैं, 100 सिलाई मशीनें भी देनी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, ये अल्लाह के करम और आपके तामुन से होगा ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत। आज जनाब सदर साहब ने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, उस आर्टिकल को मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। आर्टिकल कौन सा वाला है, ये इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल, यानी 2017 का इलेक्शन एक्ट है, उसका आर्टिकल है 57 सब क्लास 1, ठीक है ना। 57, द प्रेजिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शंस आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस करेगा। ये वो जनरल इलेक्शंस नहीं हैं, इन जनरल इलेक्शंस से मुराद है कौमी असम्बली के जनरल इलेक्शंस। जब से 18वीं तरमीम हुई है, सूबाई मामलात अमूर बिल्कुल अलग हो गए, नंबर 1। नंबर 2 कि प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट ऑफ जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कंसल्टेशन भी नहीं की। तो वही बात है कि सदर साहब ने खुद इसी आर्टिकल की भी, इसकी सेक्शन की भी खिलाफ वर्जी कर दी है। उन्होंने लिखा ना खत कंसल्टेशन के लिए, मशवरे के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा हम आपसे मशवरा नहीं करते, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। भाई इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा अगर मान भी लिया जाए, तब भी इलेक्शन कमीशन के साथ मशवरा करके, अब इलेक्शन कमीशन अगर मशवरा ना करे तो प्रेसिडेंट कैसे वो कर सकता है डेट अनाउंस, एक बात। दूसरी बात कि प्रेसिडेंट कौमी असम्बली की तो कर सकता है, लेकिन सूबाई असम्बलियों की नहीं कर सकता, वो गवर्नर कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे कानूनी और आइनी माहिरीन कर रहे हैं कि असल में गवर्नर भी नहीं कर सकता। गवर्नर भी वज़ीर आला के मशवरे का मुताज होता है, या जो सूबाई असम्बली होती है, सूबाई निगरान हुकूमत होती है, उसके मशवरे का मुताज होता है। गवर्नर ख़ुद से भी नहीं कर सकता, तो प्रेसिडेंट तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट ने गैर कानूनी काम किया है, बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन कर। चले, मैं कहता हूँ अगर बिलफर्ज ठीक ही मान लिया जाए, अब ये मामला अगर वहाँ भी चला जाए सुप्रीम कोर्ट भी, ये इस पे तो मैं बाद में आते हैं। एक उसी इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 58 भी है। ये तो 57 के तहत प्रेसिडेंट ने कहा ना कि जी मैंने 57(1) के तहत इलेक्शन के तारीख का ऐलान कर दिया है 9 अप्रैल बरोज़ इतवार। 58 में लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 57, Commission may at any time after issue of the notification under subsection 1 of that section make such alteration in the election program announced in that notification for different stages of the election, or may issue a fresh election program as may in its opinion to be conducted in writing be necessary for the purpose of this act, provided that the commission shall inform the president
about any alteration in the election program made under this section. अब आया मज़ा। 57 के तहत प्रेसिडेंट कहते हैं मैंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया, ठीक है। अच्छा, 58 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के चलो इलेक्शन का ऐलान कर दिया। 58 में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन अगर नोटिफिकेशन कर देता है, तारीख़ों का ऐलान, बाकी प्रिपरेशन सारा कुछ जब नोटिफिकेशन हो जाता है, नोटिफिकेशन के बाद किसी भी वक्त, मसलन 1 घंटे के बाद भी, 10 दिन के बाद भी, 20 दिन के बाद भी, 30 दिन के बाद भी, 4 सेकंड के बाद भी, नोटिफिकेशन करने के फ़ौरन बाद भी, किसी भी वक्त लिखा हुआ है ना, इलेक्शन कमीशन चाहे तो वो उस प्रोग्राम में तब्दीली भी कर सकता है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो कोई नया फ्रेश इलेक्शन के लिए डेट भी दे सकता है। इसके लिए फिर वो मोहताज नहीं होगा, वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा, परमिशन नहीं लेगा। हाँ, ये पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेसिडेंट से इजाज़त नहीं लेनी उसने, सिर्फ इन्फॉर्म करनी है कि जनाब प्रेसिडेंट साहब, आपने जो इलेक्शन का ऐलान किया था हमने वो उसी के मुताबिक नोटिफिकेशन कर दिया था, अब हमने मुनासिब समझा फला रीज़न की वजह से अब नया फ्रेश हमने ये ऐलान किया कि हम अक्टूबर में करवाएंगे। लो जी, मज़ा आ गया आपको, ठीक है ना। होना कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमें GHQ सिक्योरिटी नहीं देता, हमें जो महतात अदलिया है वो जुडिशल अफसरान नहीं देती, और हमें वजारत ख़जाना यानी हुकूमत पैसे नहीं देती। अब हम इलेक्शन कैसे करवाएं? फिर करा लो इलेक्शन, जजों की तनख्वाहें काटो और इलेक्शन करवा लो, ठीक हो गया ना। इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में हुई है पेशी, वो आपको पता है वो अनोखा लाडला है, सुबह से तमाशा, बल्कि वो पिछले हफ्ते से तमाशा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा जी आप 4 बजे आए, उन्होंने कहा नहीं आता, 6 बजे आए नहीं आता, 8 बजे आए नहीं आता, चलो कल आ जाओ, कल भी नहीं आता, चलो आप ऐसा करो कि 20 तारीख को आ जाओ। अच्छा, आज भी सुबह से जनाब आ रहे हैं, वो आगे करते करते 2 बजे, फिर 6 बजे, फिर पता नहीं कितने बजे, 5 बजे, फिर डेडलाइन शुरू हो गई जनाब, 10 मिनट देते हैं, फिर 5 मिनट देते हैं। फिर लाडला आया, उन्होंने तमाम कारकुनों को इकट्ठा किया, हाई कोर्ट में आने के लिए कहा। फिर लाडला आया और लाडले ने कहा कि जी मेरे से तो गाड़ी में ही दस्तखत करवा लो। फिर उसके बाद जज ने कहा नहीं आप ले, SP को कहा आप ले आएँ। फिर वो लाडला आया, उसकी ज़मानत मंजूर हो गई। अब हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया, मैं सॉरी भी करता हूं कि पिछली वीडियो कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पे वो कट गई थी, फिर उसको मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ा, तो इस वजह से वो कभी कभी होता है, माज़रत खां हूँ। तो जनाब उसमें बताया गया कि जी FIA बिल्कुल रेडी है पुलिस के साथ उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो भाई जब प्रोग्राम ना हो, इतनी सक्कत ना हो, इतनी हिम्मत ना हो, तो फिर ख़बर ही नहीं चलानी चाहिए, फिर ख़बर ही नहीं देनी चाहिए, बताना ही नहीं चाहिए मीडिया को कि फिर अब देखते हैं कि इस तरह से तो अगर 10-12 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार, 4 हज़ार बंदे आ जाएं तो फिर तो इसका मतलब है कि सियासी लंगड़ा टांग पे प्लस्तर चढ़ा के वो बैठा रहे। अब ये हालात तो ये हैं ना कि किसको ऐसी सहूलत मुयस्सर है कि जजेस कह रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं इमरान खान अदालत आ गए हैं, भाई बाकी मुल्ज़मान को, ये मुल्ज़िम के इंतज़ार में मुनसिफ बैठे हैं। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कहूँगा, बादियों नज़र में ये मुनसिफ नहीं बल्कि ये मुल्ज़िम के मुलाजिम नज़र आ रहे हैं कि ये जैसे मुल्ज़िम के ग़ुलाम हों, मुलाजिम हों मुबैना तौर पे, ठीक है ना। आ जाए भाई, जस्टिस कादी फ़ैज़ ईसा इमरान खान का मुकदमा सुनेंगे। कौन सा मुकदमा? खान साहब ने कहा था ना कि साइफ़र की तहकीकात की जाए सुप्रीम कोर्ट में। पहले जस्टिस तारिक साहब ने वो मुकदमा सुनने से इनकार कर दिया, उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काजी फ़ैज़ ईसा साहब को मुकदमा भेजा। अब काजी फ़ैज़ ईसा साहब उसकी समाअत करेंगे कि जी साइफ़र की तहकीकात की जाएँ। किसको कहेंगे? डेफिनेटली अगर ये मंजूर होता है और फाइनल बेंच में भी काजी फ़ैज़ ईसा होते हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर साइफ़र की तहकीकात पूछेंगे किससे? ISI से पूछेंगे, IB से पूछेंगे, ऐसे ही पूछेंगे ना, आर्मी से पूछेंगे, फरिश्तों से तो नहीं पूछेंगे कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। अब उसके बाद देखें कि सुप्रीम कोर्ट से, यानी कभी भी मैं आपको बताऊँ ना कि अदालतों का मेयार ये रह गया है कि जो भी उठता है ना वो गंदी गालियाँ दे रहा है
یہ ججز کا معیار رہ گیا ہے، یہ ججز کی آڈیوز آ رہی ہیں۔ خان صاحب نے وہ بے توقیر کر دیا ہے عدالتوں کو، وہ بے توقیر کر دیا ہے ججز کو۔ ججز یقین کریں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ عمرانڈو ججز ہیں، یہ یوتھیا ججز ہیں۔ یہ کبھی ایسے ادارے کی تکریم خاک میں ملتی ہوئی دیکھی تھی آپ لوگوں نے؟ اچھا جی، آ جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز کا نوٹیفیکیشن باقیوں کو بھی معطل کر دیا جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ پہلے کچھ کا معطل کیا نا 43، اب غالباً 70 ہیں یا جتنے ہیں ان کا بھی، لیکن پھر وہ گئے، ان کو بھی نہیں اندر گھسنے دیا گیا۔ اب یہ آئیں گے تو اب دیکھیں گے کہ کس طریقے۔ میں تو حیران ہوں، بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ علی محمد خان جیسا بندہ جو درود پڑھ کے ساری بات وہ درود پڑھ کے شروع کرتا ہے نا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ وہ درود پڑھ کے اس نے کہا جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، لاہور ہائی کورٹ میں جا کے کہا ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی کسی کی تو آپ اتنا تو رکھ لو کہ درود پڑھ کے آپ کہتے ہو کہ میں نے استعفیٰ دیا، اور لاہور ہائی کورٹ میں آپ حلف دے رہے ہو کہ جی میں نے استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے۔ بس میں علی محمد خان کا تو ویسے ہی ایک مثال دیتا ہوں، باقیوں کو بھی دیکھ لیں جو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو سارے گئے تھے نا، پرویز خٹک بھی گیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا، انہوں نے تو پنجاب والوں کا معطل کیا ہے نا، کیونکہ وہ اپنی جورسڈکشن کو دیکھیں گے نا۔ تو خیر، اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور الٹا حالت یہ ہے کہ کوئی ادارہ یا شخص الیکشن میں تاخیر کا سبب بنا تو اسے میں پھانسی تک لے جاؤں گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ علی امین غنڈہ پور نے، ٹھیک ہو گیا نا جی، گندہ پور نہیں، غنڈہ پور۔ یہ علی امین جیسے غنڈہ پور نے کہا۔ اب آپ دھمکیاں تو دیکھیں بھائی، یہ عدالتیں اسی لائق ہیں۔ یہ کچھ روز پہلے اعظم سواتی کا کیس چلا، اس کی بیل ریجیکٹ ہوئی۔ بیل ریجیکٹ کس نے کی؟ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں۔ اعظم سواتی نے ان کو خط لکھا کہ بھائی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ تعصب سے بھرے بیٹھے ہو۔ یہ خط کے الفاظ، میں نے خط پہ ویڈیو بنائی تھی، یا آپ تعصب سے بھرے بیٹھے ہو، مجھے آپ پہ اعتبار ہی نہیں ہے، آپ میرا کیس نہیں سن سکتے۔ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ میں اس کمیٹی میں شامل تھا کہ جس میں آپ کا کیس آیا اور آپ کو چیف جسٹس بنانا تھا، ہم نے 12 گھنٹے کے اندر اندر منظوری دی۔ آپ تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، آپ کو تو میرا احسان اتارنا چاہیے، اور آپ الٹا میری بیل کینسل کریں۔ آپ پر تو اعتماد ہی کوئی نہیں ہے، آپ اٹھے میرے بینچ سے۔ دوسری سماعت پر اس کی بیل ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے ججز کو، جس طریقے سے عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں سیاسی لنگڑا اور سیاسی لنگڑے کے ساتھیوں کے سامنے۔ اب ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا عدالتوں کو بے بس ہوتے ہوئے۔ افغان طالبان نے بڑا فیصلہ کر لیا بھائی، اور بڑا زبردست فیصلہ۔ آج میں نے خبر پڑھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، بہت ساری تبدیلیاں بھی آئی ہیں نا ان میں۔ افغان طالبان نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ملٹری بیسز، وہ جو پرانی ملٹری بیسز جو امریکن کے کنٹرولز میں تھیں وغیرہ، افغان فوج کے کنٹرول میں تھی پرانی ملٹری بیس، وہ بہت بڑی بڑی، ان تمام ملٹری بیسز کو افغان طالبان نے اکنامک زونز میں بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اکنامک زونز یعنی وہاں انہوں نے ان کی منسٹری آف کامرس اور منسٹری آف فائنانس، انہوں نے کہا کہ جی اپنے کنٹرول میں لے لو تمام بیسز کو۔ بھائی یہ خالی پڑی ہیں، یہ دودھ تو نہیں دے رہی، آپ پیسہ بندوبست کرو کہ یہ دودھ دیں۔ یہاں پہ بڑی بڑی مارکیٹس بنے، یہاں پہ کچھ اور بنے، یہاں پر کوئی ایگزیبیشن لگے، یہاں پر کچھ اور جو بہت بڑا اس طرح کا ایریا ہے، اگر وہاں پہ کوئی ایگریکلچر ہو سکتی ہے وہاں ہو جائے، یہاں پر بہت بڑے بڑے ٹاورز کھڑے کرو، یہاں پر بہت بڑے بڑے اس طریقے سے آپ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت جو کچھ بھی کرو۔ اور یہاں ہمارے ہاں 200 گالف کلب سرکاری خرچے پر چل رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جو 50 کروڑ روپے کی زمین ہے وہ ایک جج کو 10 کروڑ میں دی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے ہاں 200 ایک گالف کلب جو کہ 1500 کنال کا ہے، اس کا کرایہ بھی 5000 روپے مل رہا ہے حکومت کو۔ کبھی آپ نے یہ ظلم دیکھا کہیں کسی ملک میں؟ کل وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ اگر ہم ان میں سے کوئی 2 یا 4 بھی گالف کلب بیچ دیتے ہیں نا، ہمارا 1/4 قرضہ اتر جائے گا۔
اور اگر 10 12 15 20 بیچ دیتے ہیں تو سارا قرضہ اتر جائے گا۔ تو پھر IMF ٹھیک کہتا ہے نا، آپ اپنے کرتوتوں کے خود ہی ذمہ دار ہو، ٹھیک ہو گیا نا، آپ اپنی چیزیں خود ٹھیک کرو۔ آپ نے یعنی ایک طرف آپ امتیازی سلوک تو دیکھیں، ایک طرف کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور دوسری طرف آپ دیکھیں شاہانہ ماحول، مغل اعظم کھیل رہے ہیں، اور جناب پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہی والی بات ہے ملکہ فرانس والی کہ بھائی غریبوں کے بچے رو کیوں رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہیں روٹی نہیں ملتی۔ اس نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی، اگر روٹی نہیں ملتی تو یہ کیک کھا لیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔